এক নং সিমনা বিধানসভা আচুক থাইনি সিমে 60 কাঞ্চনপুর বিধানসভা আচুক থাইনি বিশিঙ্গ ক্লাইনাই কাইসা বিধানসভা আচুক থাই তঙ্গো ও বিধানসভা আচুক থাই এংখা 29 কৃষ্ণপুর আচুক থাই ও আচুক থাইনি এমএলএ এংখা হাস্তিনি ত্রিপুরা সড়কন হামক্রাই রিনাই মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বিনি ও 29 কৃষ্ণপুর বিধানসভা আচুক থাই বিশিঙ্গন আমতি হাই কবাংমা থাই তঙ্গো যে থাইরক বেলাইনো বিশিং বেলাইনো বরং হাচুক খুরিও ত্রিপুরা সড়ক जोंजाले बिसिं त्रिफानो थांलायसु ख्लाइदनि सेब साब गाहाम करै अबनि बिसिं त्रिफानो कयनेने ख्लायै तंलायजाबायो बरकनि लांमानो मुथाङै आमतेहानो कायसा विधानसभा आचुक थाय बेलायखेनो बिसिं ते रुं बाय चगै मा थांमानि थाय हायाकाबा गामि ओंखा 29 कृष्णपुर विधानसभा आचुक थायनि बिसिंगो ख्लायनाय हलदिया एडिसि विलेज तिनि ओ विलेजनो বিজেপি বদলনি কাইসা জয়নিং পান্ডা সংজাজাখা রুং বাই চগুই আমচাইনি বিজেপি নেতা রগ্ন ও কামিও থাঙ্গৈ জয়নিং পান্ডা থাঙ্গৈ খ্লাইরে মানে মাংবলি কাসাই ফাইকা তিনি হলদিয়া এডিসি ভিলেজনি বিশিঙ্গ ক্লাইনাই তাখক রমেন দেববর্মানি নখলাও বিজেপি বদলনি কাইসা পান্ডা সংজাজাখা ও পান্ডাও জালবিদাল বদল জাকারে তিনি 37 বুতার রক বিজেপি বদলনি বানারম ফাইমানি নুকজাখা হাস্তিনি ত্রিপুরা হামক্রে বেদেকনি মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মানো উইতো চাওই বিনি দলনি বরগ্রমনি ইয়াগ্রমই তিনি বিজেপি বদলনি বানারম ফাইমানি মাংকলি নুকজাখা তিনি ও পান্ডাও তংবাইখা আমচাইনিনো খরকসা বিজেপিনি আদং ওয়াথারাই মলসম আকন সংনতুয়ে গোবিন্দ হরি জমাতিয়া माता के बीजेपी 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 कता कोपरिया करे बीजेपी बाना फाइनल जों बरन लामसगो कता कोपरिया करे बीजेपी बाना फाइनल जों बरन खुलमो कता कोपरिया करे बीजेपी बाना फाइनल जों बरन लामसगो कता कोपरिया करे बीजेपी बाना फाइनल जों बरन लामसगो नवगतদের স্বাগতম কতাল ফাইনাল স্বাগতম কতাল ফাইনাল ওয়েলকাম कताल फाइनल वेलकम विकास देबबर्मा जिनापद मोदी जी जिनापद डॉक्टर मानिक शाह जिनापद विकास देबबर्मा जिनापद बोलो 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 भारत माता के बोलो बोलो भारत माता के बीजेपी 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 29 कृष्णपुर मंडल 29 कृष्णपुर मंडल 29 कृष्णपुर मंडल हम भाई 29 কৃষ্ণপুর বাই যোগালেজাক হলদিয়া বিশিব তিনি 11 পরিবার 36 বুতার তিনি বেলাইখেন অব্রগ্ন হামবাই মারব जों সারা ত্রিপুরা রাজ্যও তিনি 29 কৃষ্ণপুর বেলাইখেন আলাইদাকু যত জায়গাও যত এলাকাও তিনি যতটাই রিসি ভিলেজ যতন হাকফা পোয়াক মাহাই খালাयै चीनी बीजेपी वो बयनी दलनी कोआगै सामिलंग फाइका आबन बागै जत तिनि फाइनाय रावनो न लाम सगो जों जत जों बरक बाय याक बाय बाक्सा खालायै जों सामं तांलायनाय ताइबो चीनी मिनिस्टार नो याक रागरिना नांनाय ताइ चीनी डॉक्टर मानिक शाह नो बो राग नांनाय चीनी 29 कृष्णपुर तै बिरोधी कायसाबारो तंग्राक जे हारे खालायै चीनी दल चीनी बीजेपी दल फाइमानी जत सोशल मीडिया बिसिंगते न जत सारा त्रिपुरा राज्य सारा भारत वर्ष नुगैनो दङ जों भाइके ओ जागाओ चीनी एलेकानि बागै भाइके सामुं तांलाय दं आबो जत साइमानो जत नुगो आसिक सावैनो आनिको फाइका बेलाखेनो हामबाय।